الرحيم الحمد لله رب العالمين بابا اندري كروغ مونا فلا ما فو انيتشا امسو لا من سبلا مي تشالا بلاي اني واتي اني بارا امي بارا لا واتي دو فنا تمنا سبلا كادام نا جمادو نا كسي بيما كوتش مانكرا ام دلغا فوتي نعم دو يان لا مجمادو ولو ببول ورا كامبي do doknindo namu do resuma mara yo ame do ke minu suma mara ala ka yemu solo mari yayi amin ya rabbi minu defana deknindo dek mu ciwo baccan okun ala ka la fiawti amin ya rabbi minu rebe herala ala ka heroji di namu ote ahodo ko ni bi fefele nyigono ko ke america asinabe hakima barado kote wiche ko parce que ala ma fengelen la ko na bora la fembe flafla femo femimbe ko bone ani here ko yele ani kashi su ani tle muso ani che kote wiche ko fembe flafla ko ni be fe na fawadi mina ki haklibe akasi na be abi ambla angana ko da matebe namu angana bo hukumu do kono ablay namu ni bi femina ka donga fo make femo femi abi bandono la toro bamalite hera era funa bamalite aywa make chugo juga abi ban aywa ni bi ko kula adonga foko bi beshini be akila kuma mi o kalane dama tabarakallah angana a nyine ka foko ko biska yelama aywa ni nyine no ko bi bla kodo de la ka dama to me kodo ke munu biska shini gele yirema sikatola anga yere mine ulu ma ablay hakila kuma mi o de nyefo ko jinye kono beni desafe ko ni hadame ne ye kolo ye wulubulu ba fa kamaga kasro lu afli oche beni desafe no ya foti mo tisi fembe la blay namu ima ke chugo ibde se $1 efrene sisa namu ibse kumala otechen ouais ibo nyedo namu nga eti politique ma ede ay wene ne bla sa ki da discours politique alors miseka sebe meka kechu konto se konto andna fogo able mi mbara jola ko tani sikatola wene ogoni ibta soro do fona me no sisa ale bi se politique la ko sebe ale politique wo mseni benyedo nam nga no bla ra jola ti fo nyedo abi tene able ogoni mo bi se ko do la bi eti se do ra fona na bedi se ko do bedi de se ko do ko ni kulu ye kolo ye wulubolo ko ande ya filme amba fa kamaka oche sabula bi mo do e ko do la adongo la e ba fu kakando namu nga ni ere fona ya damne domina e ba donga fu ko no gonte ayo o ti chende ayo ko beni de se fendo ko che fari bi dimiku na tingenya ko wala ngenya bashi oche fenglonde sabula dimi ale dusukuna koyi Allahu akbar ale bisaba mara ni dimine dusu be ibe boy chugula nga dimi be dusukun de la namu nga ngonya ale be farakulu la farakulu nyoko ni namu olu koni maka chana aflay akmaka abe fe ka fo ko mise mo dara ko chama abla ni o kare sigi nyoy namu amma ke chugo hal ni tefika la mi ba la me Allahu akbar ya fam nyam goy kuma do bina fe ya tidabla nam o ngela ma do ablay donc jago ya fraka so ba la me wasa kuma yene foli ka dable koroti Allahu akbar oyo amunyala madi ayo abina wasa adamade ya konna na nam kuma foko kele obiteme wala kodo kubado ke ko kele abiteme nga mana ka atetiga abli al ni tafeka ibe fere yini la esiko dola genotiga odi kodo be no munyala mado anga nyana ma yakono ayo ami wajibi yakol le laje hal na mandiye kuma dola ble ayo tubarakallah ayo bismillah bien tane février kalo e kle wolo flasro sikatola samba fla ani mukani flado fasiriba o semene ke fasiriga fu kono amna la frete folo mi kasiga ko wado nye fomo go ye fameli kasiga soro ko dola tubarakallah info matin
ale kumanen no colonel Ismail Wage ko ay ɲɛfɔli kɛ u bɔlen ko Italie u ni jɛkulu marifatigiw taara tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan min na yen nɔ Ablaye k'a jira k'a fɔ kulu min ko kuma de n'o ye CSP comité stratégique permanent ko a bɛ bolo min ka sisan ko Mali jamana sen t'a la wa k'u t'a lakodɔn nka ko bɛn kɛra min kan o de ye ka kulu kura sigi walasa ka kulu nɔrɔ bila ko n'o kɛra k'olu bɛ sɔrɔ k'u sen don a la olu kan ka min kɛ k'u bɛ sɔrɔ k'o kɛ nka k'a bolo min kan sisan k'olu se foyi t'a la o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ URD kɔnɔna na k'o ka kalan bi kosɛbɛ o ko dɔw ɲakira dɔw yɛrɛ fana gɛlɛya taara ka ɲɛsin dɔw ma tɔn kɔnɔ ko min bɛ tali kɛ URD bɛ bolo min ka sira ko cili bolo de don farali don u b'a fɛ kɛ ɲinti ye k'u b'a fɛ ka fara ko kun min na charte de la transition kan ka falen n'a falen ni wajibi ye ɲɛfɔli dɔw kɛlen don ko ninnu siratigɛ la ko sagajigi jɛma fana politiki tɔn o k'olu bɛ kɛlen don k'u ka ɲɛfɔli dɔw kɛ u b'a fɛ Mali ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o tɛ parrainer ye cogo min na Ablaye Nane sagajigi tɔn o tɛ parrainer ye parrainer awɔ ok l'indépendant ye mun fɔ ko Macky Sall y'a fɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen Union africaine ka lasigiba kɛnɛ kan n'o ye farafinna ka kiliyan tɔnba ka lasigiba ye ko a bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw de ma sisan ka fɔ ka filɛ ɲɛnama dɔ kɛ CEDEAO ye kalatɔ kɛ waati ko la min bɛ se ka kɛ sababu bɛn ka se ka sɔrɔ ko la ɲagiliw ka se ka wuli ko Mali ɲagili tɛ olu ŋaniya ye Ablaye nka ko baara bɛ ni a tɛmɛcogo don Dr Sukali ko wala Mayiga ni maa naani wɛrɛw ko olu ɲakira Union européenne fɛ k'a fɔ k'u tɛna se ka taa olu ka jamanaw kɔnɔ CEDEAO ko Union européenne olu fana olu ɲakira Maliki Jaw b'a la ani fo ka taa se Adama Ben Jara ani Ismail Wage awɔ mais maa fila t'a la dɛ Abdoulaye Diop ni Goïta t'a la Assimi awɔ o ye bɛn nɛmɛ fo olu fila o kaɲi o kɔrɔ de an bɛ se ka kuma halisa parce que Abdoulaye Diop de commencé là Assimi de ɲɛma kuma tɛ fɔ mun kɔ Abdoulaye Diop bɛ kuma lase la ye Assimi ye a kuma tɛ kɛ mun kɔ kuma tɛ kɛ min kɔ donc olu ye ja hakili b'u la a faamuna ayiwa ko socialement ni olu b'a fɛ k'an ko don ɲɔgɔn na n'an ka kɔrɔsi o tiɲɛ jatɔn yɛrɛ la ka fisa ko la Abdoulaye i ye mun fɔ lasɔmini kuma don u k'a jateminɛ k'a fɔ ko ninnu bɛ ka mun kɛ u b'a fɛ k'an kɛrɛ ɲɔgɔn na voilà parce que n'an kɛrɛla ɲɔgɔn na an barika bɛ dɔgɔya siga t'o la u k'a jateminɛ o ko sotelima ni Mali Orange baarakɛlaw o ko olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ sariya kɔni ye ɲagili min bi u ka cakɛdaw kan n'o sefa wari miliyari 176 sarali ye o bɛ se ka sara o ko n'a kɛra ko tɔn ko cakɛda ninnu bɛ dafiri Ablaye o bɛ dafiri o ye tɔnɔ caman sɔrɔ fana dɛ tɔnɔ caman sɔrɔ la l'indicateur de renouveau Coupe d'Afrique des Nations ko Sénégal ye nɛgɛba kɔrɔ ta ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi a daminɛna Sénégal ka se k'o kɛ o ka kɛra kunungo min bɛ tali kɛ charte de la transition falenni ko siratigɛ la Ablaye ko maa dɔw kɔni b'a la k'u ka jɔrɔ jira ko siratigɛ la k'a fɔ ko ko dɔw daminɛtɔ don waasa min b'a to ka gɛrɛndɛ sugu dɔ siri o kɔfɛ sa Union africaine ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko kalo 16 ko u sen fara cɛmancɛ fanga waati tɔ kan o ka kɛɲɛ ni u ka dantigɛliw ye indicateur kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kulu min bɛ wele ko Africom ko u ɲɛmɔgɔba lakanako kulu dɔ don nanzaraw tɔgɔ la k'ale y'a jira k'a fɔ ko u y'u sigi ka lajɛli de kɛ fo Mali ɲɛmɔgɔw kana ni Wagner ye jamana kɔnɔ ko u ma kala du ɲina ka bɛnna de ko fɔ a kɛlen politiko siratigɛ la ko parena fana ka fɔ ka filɛ ninnu indicateur kɛlen don ka nɛdu kuma dɔ ɲɔgɔn cɛ ko la nɔ Ablaye l'essor ko min bɛ tali kɛ transition ko bɛna la clé fiɲɛ bɛ baara minnu na i n'a fɔ charte de la transition ko a fɛn caman bɛ yen minnu kan ka la clé k'u bɛna jamana ɲɛmaa dankan u bɛna o jɔyɔrɔ bɔ yen nɔ o yɛrɛ tɛ ka ban depuis dangan kɛra ɲɛmaa ye dangan bɔra la nka sariya kɔnɔ a bɛ yen a tun bɛ yen papier la sisan u b'o bɔ yɛrɛ k'u bɛna bɔ papier yɛrɛ la non u k'an bila o yɔrɔ la kɛ i bɛ se ka bila yen o k'an bila Assimi kɛrɛfɛ yanni u ka bɔ yen o ka ɲi parce que hakilila ninnu ka ɲi o bɛ se ka to ko dɔw ka nɔgɔya
ko gouvernement fana ministre hakem kan do gouvernement kono ko na do fana hakke boy no mam kan duru de be no ko no fana boy no ka do fra CNT mo kan aw ani tamanja fanga re wati fana ko na do fra fana kan able ko na la clé ko mo le la somi ko bo si ko le 27 ils ne sont plus légaux légitimes maintenant le fana nous atlet ka tama ba onu sharata ka clé anu che o bu datu politique do bu nyondo kele to la kele to la duguni AS Bakarja ko ale koni joro folo solo ngana ka kene baka championnat national kado jeli ba stade relien Allah akbar ko ro wajda ko bolo na ko jamoni niveau makara ko ako ka bu no la sikatola festival sur le Niger takotan shikna able ko bara non be kumbestina kajira saka foko anga la dara ko nanga siku ko nyeshingira uluma kosube nam ako tablo na ko mofti so jocho ko ro ko yimi yable ko aweni ngatunu ngin do ko ndo kan e sor mo fe o ni hal to moktu ngala la so ba fe ka tunambulu ono dun tunna fana tunu o mayde ni don turumu ni o diga bo do be do mbaka fli o tien ba maro côté le républicain ko parena konya nyini jamana marabako fe ka fu ka si ka fo damna tilala ni sidaw yi wasamba tu nyaklinu miska wuli ka bo an kan chugumina o ko chamanja france romo do strategela ko wuli ka jo talaka noya odo parna do kra tour de l'Afrique la Bamako yanno ako sente wuli la ka fo nyonye balale la no ko session extraordinaire ngasa ka seka yelama do charti tabulu la ablay okani la sirène ko kunyana ko la labi fatulen ko fe ko mangambe a tienta baw ni a dogo ke doni a balma ke don nyon che ablay aka tien ko la ayo sipes ko la no la ko le karamo ko la fasa tondo o ko wara ma fomba bora daba fe ni kuna woloy non mi rafuna be talike balo fe son gela lila able ko abeson gela la se du chama kono ni watin asikatola ayar be wola yo le malien ale ko ka sementia ka foko mali fini tu be wuli ka jola kusube jamana chamanche ani club ya fanfe ka sementia ka fo ku koni dangar ke bawachi chamana wa ku ka kala ke mne chama fana mne na ula ako sefe o mira fana mtalike nyakali mbene do orange ni malteleka sharafe o ku ka barakelo koni ajira ka fo ku shara sosora a ku wala yato ablandan repère oui ala sementia ka foko shara koni ye jala ke bi maltel ni orange ka foko répondre ku ba o wartigeli mi kam ko kun ka sefo ni wati numa oku amabbe ku ye shara soso ku kanga sefo wore milliard keme ani milliard bulon flani ko ka osara ako sara tkela oku barakelo koni ajira ka fo uluma jeni o koyi ablay donc répondre tumbu wor minana ko wa fi ko wor segi e ma ni ka téléphone tara répondre ka fi giringa tiga oui oh non amanga tiga oui amanga tiga e kunko manga wor fu sa répondre la una bobo o nga ko no matke wa sa ko sera fu una onye dal ala ka ni mandam amina tabarakallah bamanandre tani bi bamako kono mna kuma fula de voye ko jatemene ko mne kabla gidron ka chambo ko jande gidron manaji awo gei wa fo gei ko wana kana obisra chamanga o de mais bamako kono ya bamako kono gidron folo mundara dara 1946 gidron folo mundara udara en 1946 Déjà guerre mondiale bane. Déjà guerre mondiale bane. Mbot orito rimage, libre image don. Nuta dibidani. Dibida. Adonda kata nyesi dabama. Fomo ko sindere boutique ube mécanicien ube. Aussi sirani de morimage. Dans le niveau ni yorodo. Dibidani. Adonda fleur. Aseleke boutique ube mécanicien ni réparateur ni moto frela ube. Bo nyesi kata o de rimage. Poye a folo
A Flana, la route de la société submersible. Bon, faut se libasra. Se libasra. Mbiteme, ya. Kabo place Maginola. Bon, faut samori kere ka Meri Badala. Ka posuba chechi. Ka ina ka sugu chechi. Ka teme ina dala. Ka teme nyarela. Ka teme ya Kenzambugu. Ka teme Sanvilla. Ka ta Badala Sodiba. Oya Flana. Kabo Meri Badala ka ta Badala. Badala. On dit la route de la chaussée submersible. Maintenant, on va faire la route de Sodiba. C'est là, on va faire la route de Sodiba. Sodiba sera. C'est là, on va faire mais tu vas beaucoup faire la route de... Parce que le Kababli ni fitinimbe, ni Jidona, Abiyalaka. Au des chaussées submersibles. Chaussée submersible. Jibisra est mon gars. Bablido, ni Jidona, ni Samena, ni Diana Jibiyalaka. Matitike, Matiteme. À Savana, la route du Lido, par la route de Kati, par Samé. Kata, Ibata, Meribadala. Ibiteme, Carrefour des Jeunes. Maltais siège maintenant, Soudan Siné. Aveni Kase Keita. Ebina Teme, Badjalan Folo, Badjalan Flana. Badjalan Savana. Nyomirambougou. Ibido Samela. Ibi Yele Dougma, Sera. Ode à Savana. Donc, l'image de Folo. L'image de Folo. Flana. Sodiba. La route du Lido. Quatrième route de l'aéroport, alhamdulillah, aviation. Katana aviation. Assez Sobelebra Mumbai, ni Hagliba. Assez demi. Ni Aboufochogodi, Bibliothèque nationale Srata. Ni Tare Sobelebra Lobe. Oui, assez bien Carrefour O. On est un aéroport Sobelebra, Mogotu Mijigolo. C'est la même état. On est très souhait. Aéroport Kasodi, oui, Europe de Carrefour. Allez, Magamakala. Magamakala, Bachobola. Odea. Maintenant, donc, Ode Ananaï, ni de Seranani, Manaji Boromunka, tu vas bouffer. Follow Bomoko par la société Sojetra, ingénieur Garnier. Donc, et puis, vous pouvez ta Meribada, parce que Meribada, tu vas beaucoup seguir au follow. Meriba, tu vas beaucoup tomber camper au follow. Yanouka Kulbajo, gouverneur tomber au Barat tomber au là. Donc, ou ba damine oro la kata oro la ore kama ko Bamako kata Mali bela ni bi sumelike o ya jete o oro la o oro va fo place Magino folo si ça va fo place Liberté maintenant aflana kabo Bamako kata dugu ere la gidron folo mun damina na o ya 1950 o gidron flade la route Bamako Bougouni bande de 50 mètres et la route Bamako Kati par Koulba. Donc, le Sraglan là. Kabo Bomoko Kati, Kabo Bomoko Bougouni, ou les Srafle, Kabo Bomoko Dougouerel. Ou les Follet, en 1954 ans après les premières routes de Bamako. Au Kofede, tu vas voir la Kata, tu vas voir à Beke. Mais toujours, Diatabe Mene, Meribadala. Toujours. Abdamna Meribadala. Kayela Kati, Kabo Meribadala, Kata Bougouni. Nous, les deux routes première interurbaine. Les 4 routes premières de Bamako, n'est Moufoy. Donc, nous, on devait me le foyer. Donc, il y a. Akila fam ni kala la akila jingin do a nafaka bo sabula watu anga do fana sira ko damna na chugo na jamana en kono a jamana dogongono 1946 les premières routes goudron de Bamako 1950 les 2 premières routes intervilles hors de Bamako. Donc ni asolo nere dawali ibaro mi mo dawali ban bela nagli wala encore atete sigli ngura 2002 ode goudron inauguré kata kulugani ka inauguré Allah akbar ouais ay yira mo hono tagani mpeke ali goudron ko masé kulugani e ko gilgo ali bi goudron masé bomo ko amasé Tombouctou amasé Kidal on fana bala samedi woro e ko laji barata ga kuyi ti sa me ubaka ti sa ati ko ne chamoke ati chamoke bo anga frontière na ati te fembe ke ka frontière nu do ando gun nyona après Mali kono ay sera chamad la de asira chama ko e bi Mali kono yoro capitale régional chité atete ma 5 km de gidron ka kono ate hal Tombouctou 5 km ya ke chanjan no slengu chana ko sube ne bo wati labana no slengu chana ko sube doni aw goudron me Tombouctou kono nala akun chana ko sube doni o ndaro ni ko me ka senga laglan ko sube aywa sino chera la akausa goudron ka bo
bon lakana wo fana kun ye korovelan ko kuma ci kosɛbɛ sigatola nga ne hakili la ni lafiya nana baara fɔlɔ kan ka ɲɛsin sisan ka goudron da ka taa kɔrɔbɛlan na pour que mɔgɔw ka se ka Mali dugubaw lasɔrɔ nɔgɔya la sigatola awɔ i Traoré jite Kambɛ nba lajali kɛrɛnkɛrɛnnen ye kɛmɛ o kɛmɛ mugan duuru bɛ bɔ a ka forfait internet sɔngɔ kan Move Africa Mali Télé dɔ. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h en temps universel, le premier flash du jour avec Bakary Cissé. Merci Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information. 176 milliards de francs CFA, c'est la somme demandée par la Cour d'appel de Bamako aux opérateurs de téléphonie mobile Move Africa Malitel et Orange Mali à titre de dommages et intérêts à l'association des consommateurs du Mali, Remakotem. La synergie des syndicats des opérateurs sont montés donc au créneau contre cette décision de la Cour d'appel. À partir d'aujourd'hui, des sittings seront organisés un peu partout, donc selon la synergie. Le Mali, à l'instar des autres pays, a célébré ce samedi à Boukouni la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines sous les thèmes accélérer les actions pour mettre fin au MGF au Mali. Le Premier ministre, lors de la cérémonie d'ouverture du festival sur le Niger à Ségou, a précisé encore que la priorité aujourd'hui est d'assurer la sécurité des Maliens avant d'envisager les élections. Et puis sport, football, l'équipe nationale du Sénégal vient de remporter la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire au Cameroun, opposé à l'Égypte en finale. Les Lions de la Teranga se sont imposés au tir au but à l'issue de la partie. Le Cameroun termine sur le podium en battant le Burkina Faso en match de classement. Et puis Ligue 1 Orange Mali, 13e journée, l'AS Bakary Dian de Barouli prend provisoirement la tête du championnat national de Ligue 1 Orange à l'issue de la 13e journée avec désormais 23 points grâce à sa victoire de 1-0 sur la Somme. C'était le samedi dernier sur le terrain municipal de Baraouli. Le Djoliba Athletic Club de Bamako, tenu en échec par les 11 Kiraté de Nyarela 0-0, reste donc la 10e place au classement. Au bas du tableau cette fois-ci, c'est l'AS Real et la Somme avec 12 points et 7 points. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction d'à moins d'une heure pour d'autres informations sur notre antenne Radio Clédou. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à toi. Bonne semaine à tous les auditeurs et que Dieu sauve notre cher pays, le Mali. Je dis Amin. Personne